ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महक टीभीर स्वतंत्र कार्यक्रम भागवत कथामृतंकर परवर्ती अध्यायर कथावस्तु को मु आपण मानकु स्वागत करुच्ची। पंडित गौर हरिदास महाराज। जय जगन्नाथ। परीक्षित महाराज कलिजुग को 5टी जगह रहिबा पई देले। आउ एथर भारी आनंद। ये 5टी क्षेत्र व्यतिरेक 6ठ क्षेत्र पर्यंत आउ कलिजुग जाइपारिबे नाही। देखागला कलिजुग हेले भी तांको राज्य रे सत्य जुगर वातावरण सृष्टि हैला। प्रजा माने भारी आनंद रे अछंती। प्रजा माने भारी आनंद रे अछंती। सत्य जुगर वातावरण सृष्टि हेइची। आउ सबु प्रजा माने राजांकर भूरी भूरी प्रशंसा करुचंती। प्रजांकर दुख सुख बुझीबार सिद्धिहस्त होचंती परीक्षित महाराज। बड़ आनंद रे समय कटिला। दिनकर कथा विचार आसिला। आम राज्य रे तो जंगल बहुत अच्छी। जंगल रे डकायत मानकर आड़ा, जंगल रे आतंकवादी मानकर आड़ा। सेमानकु जबत करिबा पई हबो। आउ द्वितीय कथा है ना जंगल रे सब कौन करुचंती ना साधु सन्थ माने आश्रम करी अछंती। काहींकि ना जेबे होइबो ब्रह्मचारी नयने न देखिबो नारी। ये जनसमाज ठारू दूरेई किरी रहिले तांकर जप तप ईश्वर चिंतन ठीक रे ही पारिबो। जो माने सिद्ध साधक महर्षि तांकर आश्रम होची जंगल रे। अच्छा, जंगल को न गले तांकर दर्शन पाई हबनी। एपटे असामाजिक व्यक्ति की जबत करिबा पई हबो, साधु सन्थंकर दर्शन करिबा पई हबो। विचार कले कले नाही मते जंगल को जीवाको हबो। जे बाहाना कौन ना बाहाना तांकर शिकार करिवार उद्देश्य नथिले भी बाहाना हैला शिकार। तांकर अंगरक्षी मानकु डाकिले, केते जनक सैन्य सामंत मानकु डाकिले, परामर्श देले सकाळु आसंता काली सकाळु आमे माने शिकार करिबा पई जीवा। परीक्षित महाराज तांकर आख पाखरे केते जन सैनिक अछंती, अंगरक्षी अछंती। कुआड़े बाहरिले ना जंगल आड़ को अग्रसर हेले। लक्ष्य कौन ना शिकार कही तांकर जनता को जणई देले आमे जाउछु शिकार करिया पई। उद्देश्य कौन ना असामाजिक कार्य अटकिबे, साधु सन्थंकर दर्शन करिवे, एमती हेकिरी संध्या पूर्व फेरिबे। एई विचार रे जंगल रे बुलुचंती। जंगल रे बुलुथिबा अवस्था रे गोटा मृग पल्ह आसिकिरी पहुँची गले। जदि पहुँची गले कहले चल समस्ते तांकर पश्चात धावन करिबा, मृग शिकार करी घर को फेरिबा। एई विचार रे मृग मानक पछरे गोड़ेले। मृग पल्ह कौन करचंती, कौनसी दिशा आड़े दिशा को दौड़िबा को आरंभ कले। कौनसी दिग को दौड़िबा को आरंभ कले। समस्त मृग जेतेले कौनसी दिग को दौड़िबा को आरंभ कले, सन्ने सामंत तांको पछरे गोड़ेले। ए जो मृग पल्ह आसीथिले तांको भितरे जे दलपति सी कौन करिछि ना तांको बाट छाड़ी दे सी अन्य बाटरे गलानी। सबु मृग माने गोटे बाटरे, तांको दलपति जे अन्य बाटरे जाउछि। ये सन्ने सामंत माने मृग पल्हरे पछरे गोड़ीचंती। ये जो मृग मानकर दलपति सी जेतेले अन्य बाटरे जाउछि, राजा कौन कले ता पछरे पश्चात धावन कले। माने सन्ने सामंत माने गोटे पटे पळेइले, राजा आ गोटे पटे पळेइले। जंगल रे बुलुचंती, सकाळ जाए बुलुचंती एमती किरी आसीगला 2 प्रहर समय। आमे जाको दिही पहर बोली कहि दउचे। सकाळ 6टा रु 9टा पर्यंत प्रथम प्रहर, 9टा रु 12टा पर्यंत होचंती द्वितीय प्रहर। द्वितीय प्रहर को कही कहि दियंती दिही पहर बोली। प्रकृत रे ताहा होचंती 2 प्रहर। 2 प्रहर समय। ज्येष्ठ मास टाइया खरा होउची। सियाड़े भोक लागिलानी, शोष लागिलानी। मृग पछरे राजा गोड़ेइचंती, सन्ने सामंत तांको बाटरे पश्चात धावन करुचंती। इमिति दौड़ दौड़ किछि बाट जेतेले मृग पछरे पश्चात धावन करिचंती, देखागला मृग कुआड़े छपिगला। मृग जदि छपिगला सेतबेलू 2 प्रहर अतिक्रम करी तृतीय प्रहर आरंभ कलेनी। जना जाए सेतबेलू समय 12:30 गोटे समय हबो। सेतबेलू कौन हेलानी ना राजा को भोक लगुच आ शोष लगुच। जदि भोक लगुच शोष लगुच कहले हस्तिना को फेरीगला परे सेठी जाए खाइबा पीवा हबो। भोक संभाली हबो किंतु शोष संभाली हबनी। नहीं जलबंदी कोठी पीबी। ये तो अनेक साधु सन्थकर आश्रम बोली मु शुणिछि। जाउची देखिबी पाखाखरे कोठी साधु सन्थकर आश्रम, तांको पाखरु मागिकिरी जलबंदी पीदेबी। एई विचार रे चारिपट को अन्वेषण करू करू जने बाबाजींकर आश्रमर देखागला।
ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାବାଜୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ଏକାକୀ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ଲଗେଇକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ଏମିତିକା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଗଲା କିଏ ଆସିଲା କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କଥା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା ସେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେଠି କିଏ ଗହଳି ଚଳି କରୁଛି, କିଏ ଗଲା କିଏ ଆସିଲା, ବାବା ଅମୁକ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ତୁ ଦେଖିଛୁ କି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଆଡ଼େ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ଦେଖିନି। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପଢ଼ୁଥିଲା। କିଏ ଗଲା ଆସିଲା ସିଆଡ଼ିକି ନଜର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ମାନବଙ୍କର କଥା। ସିଏ ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗନିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଗଲା କିଏ ଆସିଲା କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସିଆଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ରାଜା ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ସେ ବାବାଜୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶମିକ ମହର୍ଷି। ଶମିକ ମହର୍ଷି ତପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ମହାରାଜ ମୁଁ ହେଉଛି ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ। ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁଅ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି। ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କର ନାତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପୁତୁରା। ଆଉ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଜଳମନ୍ଦିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତୃତୀୟ ଥର 5 ଥର କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛି କିଏ ଯାଉଛି କିଏ ଆସୁଛି କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀର ମୁଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ, ଜଳମନ୍ଦିଏ ମାଗୁଛି, ତମେ ମୋତେ ଜଳମନ୍ଦିଏ ଦଉନ। ଜଳମନ୍ଦିଏ ନ ଦେଇକିରି ଗୋଟାଏ ମିଛିମିଛିକିଆ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଛ। ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାଖଣ୍ଡ ବାବାଜୀ। ଅନ୍ୟ ଯଦି କେହି ହେଇଥାନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବାଜୀ ୟାଙ୍କୁ ସେଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, ସେଭଳି ଦଣ୍ଡ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ଅପମାନିତ କରିବି। ମଲା ସାପଟାଏ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି, ତାକୁ ଧନୁହୁଳରେ ଟେକି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ତମ ପାଖରେ ଆଉ ରହିକିରି ନାହିଁ। একথা কই ফেরি আসিলে বাଟରେ ଜଳମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ପିଇଲେ ହସ୍ତିନାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସାମନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହସ୍ତିନାରେ। ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ, ବସିକିରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଗଲା ଜଣେ ବାବାଜୀଙ୍କ ବେକରେ ସାପ ବାଳ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲି। କହିଲେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ମହର୍ଷି ମଲା ଚାହାଙ୍କ ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା, ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ମାଳ ବେକରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ତ ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଇନି। ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତି ଯିଏ ସାପମାଳ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକିରି ପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ, ସିଏ ଆସିକିରି ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆମେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା? କ୍ଷୁଧାତୃଣଂ ନହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ଭୋକିଲା ଲୋକର ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ତୃଷାତୃଣଂ ନଚ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି, ଶୋଷିଲା ଲୋକର ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ନଥାଏ। ଭୋକିଲା ଲୋକର ଧରନ୍ତୁ ଘରେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଘରର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିଗଲେ, ମା' କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କୁ କହିବନି, ଭୋକିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କ୍ଷୁଧାତୃଣଂ ନହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ତୃଷାତୃଣଂ ନଚ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି। ଶୋଷିଲା ଲୋକର ଜାତି ଅଜାତି ବିଚାର ନଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର, ନିଚ ଜାତିର ଲୋକ ଜଳ ଦେଲେ ମୁଁ ପାନ କରିବିନି, ଏକଥା ଭାବି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷୁଧାତୃଣଂ ନହି ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି, ତୃଷାତୃଣଂ ନଚ ପାତ୍ର ଶୁଦ୍ଧି, ନିଦ୍ରାତୃଣଂ ନହି ଭୂମି ଶଯ୍ୟା। ଯିଏ 4 ଦିନ ହେଲା ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସିଏ କହିବେନି ମୋତେ ଡଲ ବେଡ଼ ଦରକାର ବୋଲି, ସେ ତଳେ ବିଛଣା କରି ଶୋଇଯାଇ ପାରନ୍ତି ସମୟ ମିଳିଲେ। ନିଦ୍ରାତୃଣଂ ନହି ଭୂମି ଶଯ୍ୟା, କାମାତୃଣଂ ନଚ ଲୋକଲଜ୍ଜା। ରାମାୟଣରେ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣଖାର କଥା। ସିଏ କାମାତୁର ହେଇଥିଲାରୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ମୋତେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼। କାମାତୃଣଂ ନଚ ଲୋକଲଜ୍ଜା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ହସ୍ତିନାକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ପିଇ ନେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଗଲା। ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଭୁଲ କଲି। ତେଣୁ ଜନସମାଜକୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ସମୟରେ ନିଜର ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ।
ଭୋକିଲା ଶୋଷିଲା ସମୟରେ ସଂଯମତା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୋଇବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବନି। ଆଉ କାମାତ୍ରଣଚ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା, କାମାସକ୍ତ ନହେଇ ନିଜର ସଂଯମତା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।